ایک اور انیشیٹو پکڑا ہوا ہے, پریزیڈنشیل انیشیٹو آن ڈیجیٹائزیشن آف دی اسمبلی. میں اپنی خود کوشش کرتا تھا, جب اسمبلی میں تھا نا تو مجھے کمپیوٹر میرا لے جانے کی اجازت نہیں تھی, لیپ ٹاپ, تو میں نے قانون بدلوایا اور اب میں ڈیسک پر, ہر ایم این اے کی ڈیسک پر لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بٹن دبا کر ووٹنگ بھی کر لیں, سارا ڈیٹا اس پر ہو, اتنے پلندے جو کاغذات کے ہیں وہ سب ختم ہو, سیونگ آن پیپر اینڈ ایفیشنسی پارلیمنٹ کی بہت بڑھ جائے گی. تو وہ بھی جاتا رہتا ہوں اسمبلی میں, اور کوآپریشن کے لیے انڈائریکٹ گفتگو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی, مگر میں سیاسی رول پکڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, دیٹ بیکمز اے پولیٹیکل رول, بیہائنڈ دا سینز آربیٹریشن کوشش کر لیتا ہوں. یعنی آپ کو مثال دوں, پاپولیشن کے اوپر میں نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر سے بات کی, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان سے, ہے نا, بہت سارے لوگوں سے. نہیں, اس کے اندر بات کی, یہ جو تراویحوں کے لیے جو علماء کو بلایا تھا, مجھے کنسنسس کی ضرورت تھی کہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ علماء کا سب کا مل کر بن جائے, تو اس میں سب سے بات کی میں نے. تو بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو استعمال بھی تو کر سکتے ہیں نا صدر صاحب, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننسز آپ کو جاری کرنے پڑ جاتے ہیں چونکہ پارلیمنٹ اس وقت وہ ہے پولیٹیکل بحث. اچھا, اس کے اندر یہ جو کنفرنٹیشن کی کیفیت اپوزیشن نے پکڑ لی ہے کہ اب مثال دیکھیں آپ, یہ جو ریفرنس دیا سینٹ کے انتخابات کا, جی ہے نا, یہ کورٹ میں کیا ریفرنس, جی, اچھا کیا ہوا, میری سمجھ میں بات نہیں آتا کیا جسٹیفیکیشن ہے. میں شاید ایک ہی مرتبہ پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوں نواز شریف کے دور میں, میں اور عمران خان صاحب, اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ ایکسٹینشن آف ملٹری کورٹس کے حوالے سے امینڈمنٹ تھا کانسٹیٹیوشن, اس کے اوپر میٹنگ تھی. تو اس کے اندر نواز شریف صاحب نے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یہ گفتگو کی کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر پیسہ چلتا ہے, بڑی بدنامی ہے, اس کو اوپن کرنا چاہیے. اچھا, سبھی کہتے رہے. اب یہ حکومت جب لے کر آئی, جس کو لانا چاہیے تھا, تو یہ ہے کہ ڈسکشن نہیں ہو رہا. ارے بھائی, ڈسکشن پارلیمنٹ ہے ہی اس لیے, جب بل آئے گا تبھی ہوگا نا, مگر پھر یہ کہو کہ ہم یہ بات نہیں کریں گے, اور پھر ایکسکیوز تلاش کریں اس کو ریجیکٹ کرنے کا کہ اس میں نیت خراب ہے. بھئی اچھے کام میں اگر نیت بھی خراب ہو, ایک تالا آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چوری ہوگی, تو آپ کہیں کہ جی یہ اس لیے تالا ڈال رہے ہیں کہ یہ اپنے چوروں کو روکنا چاہتے ہیں. مگر صدر صاحب, اس کے اندر جو آرٹیکل 226 ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے. اس کے اندر جو سیکرٹ بیلٹ ہے وہ آپ سارے الیکشنز کے اندر ہوتا ہے, اوپن بیلٹ صرف چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے پھر ریفرنس بھیج دیا. اچھا, ریفرنس کس لیے بھیجا کہ بھائی کوشش کر لو, بھائی کوشش کر لیں. سپریم کورٹ اتنی آسانی سے ورڈکٹ نہیں دے گی جتنی آسانی سے آپ نے دیا, کہ بالکل واضح ہے. سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہی ہے, یہ بھی کوشش کر لی اور یہ بھی کوشش کر لی. الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا, انہوں نے اپنی تجویز دی کہ جی یہ اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے, قانون بڑا جب سپریم کورٹ اس کی کلیئرٹی آپ ہی کے کنوکشن کے اعتبار سے دے دے گی تو مان لینا چاہیے. مگر سپریم کورٹ از دی ادارہ جہاں پر ہم نے ایڈوائس لیا, ایڈوائس از اے کانسٹیٹیوشنل وے آف گیٹنگ اٹ, تو وہ لیا ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک اچھا کام, اور پھر یہ کہ جی اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی. اچھا, بحث کہاں کریں گے بھائی, ٹی وی پر کر رہے ہو یار, پارلیمنٹ میں کر لو, کمیونیکیٹ کر لو. کیا کرے حکومت, کیا کرے, پیر پڑے جا کر کہ بھائی بحث کر لو, اس کو گفتگو کر لو. کیا ہے ایشو, یعنی لاجک اسکیپس می. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کوئی لاجک کہ اس کے اوپر لوگ راضی نہ ہو؟ مگر دیکھیے, اگر آپ اپوزیشن کو اگر ہم ایک طرف کر دیں, جو قانون دان ہیں, وکلا ہیں, آپ کی پارٹی سے بھی منسلک, ریفرنس کو چھوڑ دیں, انٹینشن کہ جی اس میں دھاندلی ختم ہو جائے اور اوپن ووٹنگ ہو جائے, ساری پارٹیز آر کمیٹڈ ٹو اٹ. اب آپ بتائیے وائی شوڈنٹ اٹ بی ڈن؟ الاؤ می, the question is this کہ جتنے بھی قانون دان ہیں, وکلا ہیں, حامد خان صاحب جو آپ کی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ایک پارٹی کے لوگ دھاندلی کر رہے ہیں اور وہ چوری چکاری کر رہے ہیں یا پیسے پکڑ رہے ہیں, تو اس کا جو مورل ویٹ ہے آپ عدالت پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, بالکل کریں, اور آپ ان کے ساتھ کرمنل پروسیڈنگز ان کے خلاف کریں. مگر عدالت کو, جی میں نے وکالت پڑھی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ سارے وکیل یہ کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی کرو, اور یہ کہانی بڑی اچھی ہے میرے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے بہت ضروری ہے. بٹ آپ یہ بتائیے, ان کو عدالت میں لے جاؤ
ऑलरेडी यार सारा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ है कि जिनको चोरों को तुम कहते हो चोर चोर चोर, उसको पकड़कर उसको उससे निकालते तो कुछ भी नहीं हो, है? तो लिहाजा देयर आर इश्यूज ऑफ प्रिवेंशन. देखो सीक्रेट बैलेट है कहीं, एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुट अप अ सीक्रेट बैलेट, ठीक है जी, एंड दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी अमेंडेड. आपकी क्या ये राय तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं, बट आई प्रिज्यूम नहीं, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट. अगर आप समझती हैं आइन बदल नहीं सकता 1973 के बाद, तो बदलता रहा है. तो लिहाजा अगर आज के आइन के अंदर अगर लेजिस्लेटर ये महसूस करे कि भाई ये मिसकैरी हो रहा है, इसको चेंज कर दो, तो आप तैयार हो जाएंगे. अच्छा, वो तौर तरीका है, पार्लियामेंट के अंदर ले आए, बिल्कुल सही. आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए जिसके तहत आप कानून को चेंज. लिहाजा वो कोई कानून पार्लियामेंट में नहीं लाए जिसके डिफीट होने का इम्कान हो. तो इसका मतलब बहुत सारी अमेंडमेंट्स लोग लेकर आते हैं जो डिफीट हो सकती हैं, आप समझती हैं वो नहीं लानी चाहिए. एटलीस्ट यू टेस्ट द पॉपुलस, लोगों को एक डिबेट क्रिएट करते हैं आप माशरे के अंदर, इवन दो अप्रूव नहीं होगा. मगर सदर साहब, लोग ये कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज लेके आते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट का वेट तो सामने आता है, किस तरफ बात जा रही है. बिल्कुल सही कहा आपने. मगर इसीलिए तो जब लाए आप हैं ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं और इसके अच्छा, अंदर इसको ऑर्डिनेंस के साथ नहीं मिक्स करो. देखो अलग अलग बहस कर लें. जी. आप ये बात कर रही हैं, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के एतबार से, है ना, जो बात हो रही है, तो वो बिल भी लाया गया जी पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है जी, बिल लाया गया, फिर अदालत में भी आप गए, अदालत में भी और गए, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आ गया. तो लोग ये भी पूछते हैं कि जी, अगर अदालत का वेट तो करना चाहिए था, आप फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस. आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैंने अच्छा, ऑर्डिनेंस पढ़ा है. पैराग्राफ 3 है उसका जी, उसके अंदर आपने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय होगी उसके तहत हम आगे चलेंगे. जी. तो पैराग्राफ 3 ये वजाहत करता है, क्योंकि शेड्यूल आ रहा था, शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस आ रहा था. शेड्यूल जब आ जाता है उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकती. आप वाकिफ है इस बात से ना? मतलब अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं तो शेड्यूल आ गया तो नथिंग कैन बी चेंज. अच्छा, तो लिहाजा इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो लिहाजा उस एक्ट के अंदर ये बात डाल दी ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करके कि अगर सुप्रीम कोर्ट राय देगी कि भाई शोइंग ऑफ हैंड्स होगा तो उसके अंदर रुकावट नहीं बने. दैट इज द ऑर्डिनेंस. लोगों का ये कहना है कि जब आप सेनेट के इलेक्शंस के अंदर वोट डालते हैं तो आप अपना वोट ऑफ कॉन्शियंस डालते हैं. अच्छा, और तो फिर ये बिल्कुल इसलिए अलग ये बात सीक्रेट बैलेट होता है, और ये अलाउ होना चाहिए खासतौर पे छोटी पार्टियों को कि आप ये जो वोट है आप डाल सकें, ताकि आप अपने कॉन्शियंस के मुताबिक राइट पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा कोई बहस ही नहीं है इससे. जी. दूसरी तरफ कुछ से लोगों का कहना ये भी है जी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि बेइंतहा पैसा चलता है. अब आप खुद वजन कर लिए. देखो, आई हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, आप भी बना सकती हैं ओपिनियन. मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं सीक्रेट होना चाहिए, लोग कहते हैं आइन कहता है सीक्रेट होना चाहिए. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजों को सीक्रेट किया है, कुछ चीजों को ओपन किया है, राइट, है ना. अच्छा, अब मैंने आपसे पहला सवाल यही किया था ना, लोग कहते हैं को एक तरफ रख दीजिए. मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि अगर आइन के अंदर किसी अमेंडमेंट का इम्कान है तो हम मजीद आगे चलते हैं, और अमेंडमेंट का इम्कान नहीं है तो बहस ही नहीं है. अमेंडमेंट का इम्कान है तो इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया के सारे आइनों के अंदर आए हैं, सवाए कुरान के किसी चीज में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, हर चीज में अमेंडमेंट हो सकती है. तो उसके अंदर अगर ये महसूस करते हैं कि ये रास्ता पिछले 50 साल के अंदर ये परेशान कुन रहा है, पैसा चलता है, तो पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस हो जाए या इंटरप्रिटेशन हो जाए कि क्या किया जाए. सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपने नाक़िदीन का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मेथड को छोड़ दीजिए, पहले इशू को जजमेंट ले लें. सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि सेनेट में पैसा चलता है, लिहाजा इसको खत्म होना चाहिए. मैंने नवाज शरीफ की आपको तकरीर बता दी जब हम मिले थे. सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप नहीं चाहते कि इसको पार्लियामेंट में डिबेट किया जाए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि जी नाक़िदीन कहते हैं सीक्रेट बैलेट की एक बड़ी अहमियत है, मैंने उसको काउंटर किया. अब व्हाट वुड आई वांट के इलेक्शंस बेहतर हो जाएं, एंड आई एम प्रोबिंग ऑल एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज. मेरा हक है, हुकूमत का हक है, मेरा हक है कि मैं प्रोब कर लूं, मशवरा ले लूं. मशवरे में मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आया इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट और इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द लॉ, इन द, है ना, प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस. सुप्रीम कोर्ट का अगर ओपिनियन आएगा तो उस ओपिनियन के रास्ता हमवार करने के लिए इफ इट कम्स पॉजिटिव, हमने ऑर्डिनेंस निकाला कि अगर ओपिनियन देर से भी आ रहा है तो शेड्यूल की वजह से फंस ना जाए. तो दैट्स अ लीगल रास्ता जो हमने दिया है. तो लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज. देखिए, इफ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स इट जी, तो द नेक्स्ट एफर्ट शुड बी कि जैसी मौका मिले
फिर ये अमेंडमेंट लाया जाए, क्योंकि अपोजिशन भी ये नहीं कह रही कि हमें इतराज है, अपोजिशन ये कह रही है कि जी आपकी नीयत खराब है वो ये कह रही है कि आप पार्लियामेंट के जरिए आए। इस साल वो तो उसमें आपको जवाब दे दिया ना, उसके कहने से अगर पार्लियामेंट में तो आया था ना बिल, जी जी, और क्या जरिया हो सकता है जी। मगर सदर साहब, कानूनदान ये भी कहते हैं कि ये पहली दफा होगा, अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की राय लेके एक लेजिस्लेशन बनाई जाएगी जो कंडीशनल होगी। कभी भी किसी एक चीज के लिए, एक इंसिडेंट के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं बनती है। लेजिस्लेशन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राय और सुप्रीम कोर्ट की अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मिलेगी, ये कानूनदान लिखते रहे हैं अखबारों में, इसके ऊपर उस कानूनदान से मेरा कहना यह है कि उसकी राय इतना आसान होता जितना आपने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में फैसला कर देता। यही राय तो ली गई है ना, बजाय इसके कि उस कानूनदान से राब्ता करें जिनका आप रेफरेंस दे रही हैं। ज्यादा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले ले। यही राय अगर सुप्रीम कोर्ट दे देगी तो इट विल बी क्लियर, परेशानी क्या है। चले, इसके ऊपर दो राय है, ऑपोजिशन की अपनी एक बात है, पाकिस्तान ऑपोजिशन की अभी तक आपने बात नहीं की जी। आपने अभी तक सिर्फ ये बात की कि पार्लियामेंट के जरिए आना चाहिए। जी जी, ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ एक जगह तो ये है जो आपने कहा कि कुछ कानूनदान ये कहते हैं कि जी सीक्रेट बैलेट की बड़ी अहमियत है, तो कुछ ऑपोजिशन वाले वो भी कह रहे हैं और कुछ ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप बिल नहीं लाए। मैं कहता हूँ बिल भी आया, मशवरा चाहिए तो देयर वाज इनफ टाइम। 1-1.5 महीने से बहस हो रही है, इससे कम बहस के अंदर तो बहुत सारे कवानीन पास होते हैं। 95% ऑफ द लॉज आर पास्ड इन 2 day और 3 day डिबेट और 4 day डिबेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहस हो जाती, टाइम था बहस करने का। चलिए, इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लेट्स और भी बहुत सारे मौजू हैं। सदारती रेफरेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है, जल्द ही उसका फैसला भी आने वाला है, तो देखेंगे कैसा आएगा।